For today's video di mga kart no kay karon kay nahinog naman ang among pinalit ni Inday Ligaya nga avocado, amo ni siyang i-shake butangan nimo o gatas. Wala mi magdahaw mga kahart is green din ni siya mahinog, nagtuko og kanang violet bitaw. Mao nang wala jud mi nakabantay ni Joables nga nangahinog na di ay kay green raman siya, man ang uban nalata sa natingani nganong namay na itom, nalata na di ay to. Ug unsa galipangan ani nga variety nga avocado mga kart kay wala ko nakalimot ko ang akong nahinumduman katong violet ragad akong ganahan kay kaning good siya, kaning green ay tendency nga mapait jud ni siya na pait-pait ikumpara atong violet or tapul. Sus kaning avocado sa amo mga kahart no pangwaon nagajud namo kay daghan man mi ditong tanom dos amo apod. Unya ganahan pug ato kay violet dili siya ugat-ugaton. Unya ang amo sa una ani is mamunit ra mig mga puwak kay hadlok mi mosaka kay habog kaayo. Unya kun nay hinog amo rin ning panitan ingon di ani unya isawsaw namo sa asukal kay wala may ika-afford og kana ang gatas. Isawsaw ra namo sa asukal mga kahart kanang medyo humok-humok gamay para dili kasi ingon luod bitaw. Inani lang lami na kaadyo ni namo sa una mga kahart mga bata pa mi. Ug dili lubi is nakikan sa eskwelahan kani mga kahart among tuod-turo og nangahinog na ba kay mo ni among isnak inig uli pero kutoy sa tiyan kay medyo hapdos-hapdos man din ug wa kay kaon nga kanon jamo kaon kag ingon di ani hapdos sa tiyan. Ambot pud ka og kami ra ben maka-experience ani mga kahart nga mokaon kag avocado nga gigutom bitaw ka maghapdos ang tiyan ambot lang ka og kami ra pud ben naka-experience kay wa may lagi laing isima-sima gikan sa eskwelahan mao nang kanila mapugos ra magazumig ka og mga ingon di ani nga inig kahuman naghapdos lagi magantos lamang ta ani kay kaysa maghapdos sa way sugod ang tiyan way kaon. Gamit kadto ang among kan guys blender guys nga ginapalit diri sa TikTok guys, ang brand is kaning Zolili. Nindot kadto ni siya guys kay lig-on jud daghang kadto kang kapilian nga unsay gamiton nimo nga blender, mixer. Usa magud ni siya kasi mga kahit mo nang makapailin-ilin gazug ka ganahan kaadyo kag magluto-luto or na kay mga kanon-kanon kay labi na gamitan nimo blender, mga mixer. Nindot jud kadto ning brand sa Zolili kay daghang kadto mapilian nimo mga kahart. Unya lig-on pa jud kadto good quality mao nang sa mga gustong mo palit diha no, ang ako i-recommend is kani jud siya kay mo ni among gigamit jud kanunay makita man jud kanunay sa among video ug magluto-luto mi no. Okay nahuman naman lagi namo og kana ang blend ag kana ang avocado, unya among gibutangan og condense para mo na ni among pang-asukal pang patamis. Unya gibutangan pa jud namo og duha ka buok kana ang milk powder para mos mulami gyud siya og samot ko man gimikos-mikos kay para mag-combine ang tanang mga ingredients nga ri sa among gipang butang. And then si Joables nagdukduk og ice, wala na lang may nagamit sa among ice maker kay madugay na lami na kadyo ikaon man nagpalit na lang mi sa tindahan unya among gidukdok para mupino siya dili kadyo ingon nga sa gabal. Unya kay nabugnaw naman lagi nag-ijahan nami og kabja din ha ano. Lami kadyo ni siya guys og nay ice kay lain pug kanon og kanang imong pinuhon pag human og walay ice murag luod kadyo mo nang perfect jud kadyo na ice kay murag gadjud siya og ice cream kana bitang avocado flavor lami jud kadyo mga karta binagajud nga daghang gatas mao jud ni usapod nga nakapalami sa atong avocado shake. Og pag human nanampit na mo sa among mga silingan uban dili lang tanan silingan kay kuanga ra man sud ni diri dapit sa amo ang mga igsuon ni Joabels, yang barkada, mura among gisampit guys kay mura may among nakita dinhi kay kun napo toy lain panawgon kadyo gidaghan ba ini siya makatagbaw kadyo siya mga kart kay ngano tubig mura nam go siya og tubig mura makabusog kaadyo siya unya bugnaw pod matambalan jud ang kainit sa panahon. So sa una makahinumdum kadyo ko ani kay Ming Joabels oy itoslo kadyo na mo sa asukal mga kart di maka-afford og kana ang bisan og kanang powder nga kuan kadyo gatas pero karon guys basta maningkamot lamang kadyo kano makapalit kadyo kasi imong panginahanglan unya uban na pod nimo sa pag-ampo kay para giyahan pug ka nakaingon ko si Joabels mga kart na sa una labno dili jud ta ka-afford aning kanang isasagol bisan og kana ang gatas ragod nga baratuhon gabong tubag ni Jaaw basta maningkamot ta naa man gajud makapalit man ta dili kay siguro tag ingon nga ay salamat sa imong gihatag kay ikaw pa may naa karon dili ingon di ana mali na nga mindset dapat maningkamot gajud ta dili gajud mi mosugot nga kanunay lamang gajud ingon nga ikaw pa may naa karon.